Sorry guys, nakat ang kuan to kay ano guys kanang nahurot ang time 3 minutes ramang good guys. Okay, go. Round 3 na ni guys, round 3. Ding 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 ding. First is Pilipoy. The first championship in the world. Second is Shane. He's super cool and the strongest of the wrestling of the all. Day 2 were fight. Who team are you? Oh! Patay! Cut on video! Hala! Ulo! Utoy! Nako'y ebidensya. Okay, start na. Yes, nako'y ebidensya. Go na! Ay, padaplin mo. Buro na, babe. Sige ron, ay nailam ta! Dirara na! Di ba? Ikayo, dili na. May go Japon na igo lang gini mo. Pagdali ba? Dugaya, uy! Go! Oh, nag-start na si Pilipoy. Oh, nagbalerina cappuccina na siya. Patay! Hala! Kaya ka tayo mara mag-Beyblade. Patay. Oh! Tarong! Tarong, Shane! Oh, patay! Patay, gisipa. Turoy, ano? Pagdali na ba? Dili na magpatay. Lalalala. Hala, patay. Sarap. Patay, dragon time. Naabot si Papa na nadlock. Cut. Okay, cut. Round 4. So, okay guys, na-cut siya guys. Kay, ano kang, ambot nilang nang nakat niya. Nakaputi din ako ngipon na. Playground! Bulbul si Shane. Stretching sakta. Ay, face card. Piling mo maki-face card ko. Okay, start na! Okay, go. Tara sila o. Ano sila? Stretching. Stretching na sila. Go na, kalapit na mahurot ang time. 10 seconds na lang. Okay, guys. Cut sa, guys. Balik lang mi guys sa